Ja. Also nicht mal. Aber bei dem ersten steht halt immer drauf. Wohne ich jetzt nicht. Ja, aber also auf dem Weg liegt nicht, aber. In Augusto. In Augusto.
aspetta, io arrivo. Io non lo so. E io ti torniamo di Una pavimentazione liscia che dopo siamo Siamo in paese. Dan wil je afblijven.
Hola. Cada persona lo esperamos. Cada vez que vamos a una persona esperamos. Te lo compro. Espera, pero... ¿Nos paramos? Tío, nos vamos a perder, te lo prometo. Es que no sé. No sé cómo decirlo. Me decir una piedra gorda. Dices tú en tu casa. Que automatice.
genial la Alex de instrucción. El libro está espectacular.
Ils vont faire descendre un boulot, hein. C'est bon. Parce qu'elle doit la soutenir. Voilà. Bonjour, saucisson. Vous avez vraiment compté?
celle-ci ou... Oh, c'est pas une bonne idée ça. C'est que le point pour s'assied, c'est de...